nasira singa. الحمد لله القائل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنونك بركة مساميني على كراتشي كاكيهيني كانيسي جيه أنا كنوفن بيلا جيلين أمبي سلاكا أنا سمغو أني ماوما دي يوتو نيوانيافوكا تا جودونسي على كانين أو بي أجمكولو سنومين في بواجولو كنكونو ambe bobo julaso Burkina Faso konnana Jamiatul Ansar Din ale jekuluba min beino lada do sango san ka keni alakira baka bangeli ube akene sigi wala saka hakilila jigininke ani ka nisondia jira alakira kisini nema be anaso mogo wiye o bangeli hukumu konnana ambalo duniya ka fo nyinanta bara bela jelinkera kabbe Novembre kalo ale tile fɔlɔ ma san 2020 a bara nunu bɛɛ lajɛlen kɛra u ka ndolanci terrainba kan n'o de Stade Sangoli lamisana ye Bobo Julaso a faamaw fo ka taa se a diinɛ ɲɛmɔgɔw ma a bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔ min sɔrɔla a bara kun fɔlɔw la an ka jɛ ka an ɲɛmadaw fɛ ne setigi ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sɛtanɛ kunnango dangatɔ tɔɔrɔ ma an b'an sinsin ni setigi ala tɔgɔ barikama ye a nɛɛma ni kisi caman b'a ɲini ala fɛ a k'o suru an kuntigi Muhamadu kan a n'a so donkew a n'a ka sahaba sanumaw ani mɔgɔ minnu tugura la ni ɲumanya ye fo ka taa se lahara jɔli ma yarabi ala ka nɛɛma ni kisi caman b'a jidi an n'o kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ni silamɛya foli ye ni badiya foli ye ni sinjiya foli ye mɔgɔ o mɔgɔ se y'a sira o sira kan an b'aw bɛɛ fo ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu ɲini bɛɛ fɛ o ko tɛmɛnen kɔfɛ komi aw b'a kalama cogo min na an bɛ kɛnɛ min kan an kuntigiba n'o ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa sallam o ka bange ni nusɔdiya an bɛ o kɛnɛ de kan o kuma na an b'a ɲini ala fɛ hamina ko degun ninnu yarabi ala k'a bɛɛ lajɛlen wuli an b'an to yan ka folikan bila ka taa ani waleɲumandɔn ani barikadali o di bahaw dini ma Shihabuddin Nufusul Iman Hilyatul Awliya Salilu Qitratul Hashimiya الرحالة الجوالة في البقاء والأمصار المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة المسؤول العام في دار الفتوى وحلال للمشاكل لوضوح الإسلام صراحة السيد شريف Usman Madan ala kan nafana barkai alhamdulillah am yo ala fo ka ala barikada ka ala wali mando an nuso kadi nyina ala e kaba ko bade ka mawludu la sawosa ala be kaba ko bade mawludu la ana islamé ka principe noé Asseyd Chérif Ahmad Tidiane o ye kayi balontan terrain fa ɲina i b'a fɔ dakɔnɔni a dɔgɔkɛ n'o ye Iba ye Asseyd Chérif Ibrahim Ousmane Haidara ale fana taara Kaɲɛba i bɛ jama filɛ fɔ i ka lɔnta bi ban o dɔgɔkɛ n'o ye Badara Saja ye o fana ye kita bloqué pewu Haruna Rashid Maraka Kongo o fana kun taara ye n'i y'a ye jama dan ala sɔnna karamɔgɔ yɛrɛ y'a daji to a ka kalanden minnu da ni an filɛ nin ye sanwule lamisana kɔnɔ an karamɔgɔ ani an fa Alhaj Muhammad Adam ne hakili la terrain fana fali tɛ bɛrɛ ye tuguni ni ala sɔnna an b'a dɔn yanni baara daminɛ cɛ a bɛ fa o kumana an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛw caman k'a ye ala k'an bɛɛ laban ɲɛ ala ka san caman d'a ma ni ala sɔnna programme minnu bɛ an bolo an bɛna baara daminɛ o la an bɛna ɲini organisateur n'o ye an ka labɛnnikɛlaw ye an filɛ nin ye kɛnɛ min kan mɔgɔ dɔw de b'u ka baara dabila ka nin labɛn ninnu kɛ o tuma na u ka ɲɛmɔgɔ n'o ye Kasum Sawadogo ye ale ye a ka folikan a ye o di Pɔrɔko ma o ka bɔ ka foli kɛ a tɔgɔ la ani baarakɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o la an b'a fɔ Pɔrɔko ye ko n'a ka so a ka bisimila. أعوذ بالله السميع العليم
من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ورحمة تمانيني الله تعالى في كبو شتنا تورما شتنا ميكرا فرلا بيرو في كبو الله تعالى كهينرا وكفي عمان شنديني الله تعالى وبركامي ديه هنا لا والتي لا هرا هنا كركرنتي كسولي دافع ولا سون هيرمانكا كيمي تشيلي كرا هنا ديه بلا جلما أنا كسومو سانمو أنا كسابا كونانجو ani mɔgɔ tugura ko ni ɲumanya sara ye fo ka taa se kiyama jɔlo ma o kɔfɛ an b'a fo ni silamɛya ka foli ye ni kɛnɛya ka foli ye ni badenya ka foli ye ni arijinadenw ka foli kan ye n'o le ye ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika ne ni aw kan o kɔfɛ an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la an bɛ nabaga cɛman n'a musoman an bɛ bɛɛ fo denmisɛn maakɔrɔba maa o maa y'a sen ta ka se an ka kɛnɛ nin kan an bɛ bɛɛ fo an nana hɛrɛ la ala k'aw segin hɛrɛ la o kɔfɛ an bɛ an dɛmɛbagaw bɛɛ fo mɔgɔ o mɔgɔ y'an dɛmɛ ni nafolomafɛn ye ni hakilinataw ye ani bololabaarakɛminɛnw an bɛ bɛɛ fo mɔgɔw y'an dɛmɛ ni fɛn caman ye dɔw ye jiw d'an ma dɔw ye boisson d'an ma dɔw ye dumuni d'an ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma dɔw ye misiw d'an ma kɔlma section ale ye misi kelen d'an ma farakan section o ye misi kelen d'an ma conseil ali tera ka bɔ kɔlma ale fana ye misi kelen d'an ma Laji Bakwa ale fana ye misi kelen di ko ka kɛ ka dunanw fara n'a ye Alhaji Idris Kurawo ale fana ye misi kelen di mɔgɔ caman y'an dɛmɛ ni bololafɛnw ye an bɛ bɛɛ fo a nafolo bɔra yɔrɔ o yɔrɔ ala kana taa yɔrɔ lankolon ala ka miliyariw bila nɔ na an bɛ baarakɛlaw commission d'organisation mɔgɔw cɛ muso o bɛɛ an b'o bɛɛ fo sécuritéw accueil commission quête an bɛ bɛɛ fo commission o restauration an bɛ bɛɛ fo cɛ ani muso a tile damadɔ le ye bɛɛ kɛlen don k'a ka baara bila ka na baara kɛ pour que nin baara in bɛ se ka latigɛ hɛrɛ la cogoya min na an b'a ɲini bɛɛ fɛ jama o jama bɛ tɛrɛn kan a ka dugawu kɛ baarakɛla ninnu ye ala k'o siw sabati ala k'o kolo kɛnɛya an ti bɔ kuma na n'an ma foli fɔ sama an ka kayidu ruhu ma alimul alama nurulayi muhiyil baya aseyyed Seri Usman Madan Haidara ma ɲini ala taala fɛ ala ka hɛrɛ ka n'a ye ala k'a lafiya a laɲini diinɛ ka se ka se yɔrɔ ala k'a tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan an ma ɲini ala taala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye baarakɛla mun sera ka nin baara nin kɛ commission d'organisation a jama a farali ɲɔgɔn kan cɛ ani muso mɔgɔ 7 ani mɔgɔ 24 olu sera ka nin baara nin organiser an ma ɲini ala taala fɛ ala ka hɛrɛ k'an ye san wɛrɛ mawuludu ala k'o yira an na ala ka karamɔgɔ min bɛna wajuli kɛ ala ka nɛ sabati a mɛ tulo ɲuman ala k'a d'a ma k'a mɛ ka se ka baara kɛ ala k'a nɔgɔya ala k'o k'a ka ala bonya kama kira n'a so bonya kama sɔli ala rasul nin tun ye an ka président Kasim Sawaro ka folikan ye salamu aleykum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. n'an bɔra yen an bɛ foli di an ka minisiri muso ma Aja Awa Watara ale min ka cɛsiri a n'a ka wuli ka jɔ ka taa an karamɔgɔ nɔfɛ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara ka bɔ n'a ye Mali kɔnɔ ka na n'a ye ka kɛ sababu ye ka taa n'a ye Wagadugu o ka jonjoba n'an ko ma ko décoration ka an karamɔgɔ décorer minisirimuso ye min y'o kɛ a n'a sababu bɔra ale min na an b'a fo a ka représentants bi kɛnɛ kan an bɛ foli di u ma o kɔfɛ an ka maire central n'o ye Burama Fabere Sanu an b'a fo a yɛrɛ ye mɔgɔ ci ka na a ka représentant bi kɛnɛ na minisirimuso ye n'o ye Awa Watara ale ka kuma ko o bɛɛ lajɛlen o y'u ka kuma fara ɲɔgɔn kan k'a di maire central ka ciraden ma n'o ye Sidi Mɛga ye o la an b'a ɲini a fɛ a ka bisimila ka foli kɛ maire central tɔgɔ la. Su nina an nisɔn ka di kosɛbɛ kala mun kan an ɲa bɛ jama mun na peut-être ni wari lo tugu tilana dɔ tɛ na yan su nina ni wagati in na donc k'a fɔ ko mawuludu lo bɛ yen
ale sababu yalo nana ni jamani bɛɛ yan ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka jamana lakisi ala ka jamana nɔgɔya fitina mun b'a kan ala ka sababu wuli ka bɔ an kan ni jɔyɔrɔ nin na Brahma Fabere Sanu n'o ye maire central ye n bi ale ka jɔyɔrɔ de la an n'u ye ale ka chargé de mission ye Aja Fatumata Watara n'a ye Alaji Sidi Sanogo ale bila ka na a nɔ na donc ni maire ma se ka yan sɔrɔ parce que u taara mission na Wagadugu a tun ka d'a ye a ka kɛ jama nin cɛ ma mais a hakili bɛ ni jama ye toujours an bɛ dugawu k'a ye ala ka ɲuman segin fana an bɛ tila ka dugawu kɛ an ka karamɔgɔw ye o bɛ jɔyɔrɔ mun na nin olu le ye an ka jihadikɛlaw ye olu le ye an ka premier ministre ye donc o bɛna min fɔ an ye a messe ala ka di an ma kira nɛɛma ni kisi b'a ma a ko mɔgɔ sɔn hɛrɛ ma mɔgɔ min ka fisa ka tɛmɛ mɔgɔ bɛɛ kan o ye mɔgɔ min kuranna lɔn ka tila ka mɔgɔ wɛrɛw lalɔn ni n'a ye olu le ye ten an ka premier ministre mun sigininw ye donc an bɛ dugawu k'o ye ala ka jama hɛrɛ kɛ ni hɛrɛ ye ka san wɛrɛ mawuludu fana yira an na ni hɛrɛ ye ka ɲɔgɔn caman don an garizigɛ la salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatuhu. maire central ka ciraden fo a ka dakuruya fila foli la n'an bɔra yen an bɛna dakuruya fila folikan di jatigiw ma ni an ko Mandɛrɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Abubakar Sanu Alhaji Abubakar Sanu n'o ye LPS fondateur ye lycée Imam Sakedi o fondateur ye a ka bisimila ka foli kɛ Mandɛrɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la jatigiw tɔgɔ la. A ɲininaw fɛ ko n ka foli kɛ Mandɛrɛ faso tɔgɔ la ni a bɛ fɔ ko jatigiw foli ni mɔgɔw bɛ yen n'u ka kan n'a ye ka tɛmɛ ne kan mais bonya sira lo a ɲinina ne fɛ ko ka an faw ani an kɔrɔw ani Mandɛrɛw bɛɛ a ɲinina an fɛ ko k'o wasa o kama Mandɛrɛ faso tɔgɔ la Mandɛrɛw bɛɛ tɔgɔ la an bɛna foli kɛ an kɛlen kɔ ka yafa ɲini an kɔrɔ Mandɛrɛ minnu b'an cɛla ani an fa minnu b'an cɛla an kɛlen kɔ ka yafa ɲini o fɛ ani ka sira ɲini o fɛ pour que ka se ka kuma Mandɛrɛ faso tɔgɔ la donc o kama an bɛ jama bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sen y'i sen yan yɔrɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a ɲini Alahu Taala fɛ mɔgɔw natɔla fɛn min b'o sɔrɔ juguman na o segintɔ o kana o sɔrɔ ka foli kɛrɛnkɛrɛnya k'a ɲɛsin Ansar jamakulu ma organisateur ani mɔgɔ mɔgɔ ye nin kɛnɛ nin labɛn ka foli ɲɛsin o ma kɛrɛnkɛrɛnya ma cɛla musola ani Ansar ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka taa président national la ani a responsable bɛɛ an bɛ foli ɲɛsin o bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnya ma karamɔgɔw an b'o fo k'o waleɲuman dɔn ni jama ni fara ni ye ɲɔgɔn kan su na i b'a sɔrɔ o ye fɛn dɔ lo mɛn o ye fɛn dɔ lo faamu n'o kama tɛ mɔgɔ min kɔnna ka kuma ɲa maire ka représentant a y'a fɔ a ka kuma na ko ni wariko lo mɔgɔ dɔ tɛ na yan can lo effectivement donc mɔgɔ o mɔgɔ nana yan su na a ye fɛn dɔ lo mɛn o le y'a siran o fɛn nin fana jɔn le y'a lase karamɔgɔ ninnu lo vraiment an b'o fo k'o waleɲuman dɔn vraiment o ka jijara su ni tile o ka sɛgɛnbaliya la kɛrɛnkɛrɛnya ma an bɛ foli ɲɛsin an ka karamɔgɔ ma ani an yɛrɛ kɔrɔkɛ ani an dɛmɛbaga su ni tile an tɛ ɲina mɔgɔ min ka dɛmɛ kɔ n'o ye a Sheikh Muhammad Adam Darame ye donc a fɔra sisan ko LPS lycée privé Imam Sakedi Sanu n'i y'a ye lycée privé Imam Sakedi Sanu lɔnni a sen kan bi a sababu ye Ala ye mais a sababu belebele dɔ bɔra Sheikh Muhammad Adam Darame o détail fɔ yɔrɔ tɛ nin ye bi su in na mais an b'a fɔ ka waleɲuman k'a fɔ a ɲɛna a k'a dɔn an ma ɲina a ka dɛmɛ kɔ an ma ɲina a ye min kɛ LPS ye Imam Sakedi Sanu an ma ɲina depuis Darou Huda waati la an bɛ tila ka foli laban an ka sababu ɲuman ma an y'a jɔyɔrɔ ahlu bɛtu wasabaga n'o ye Seyid Sharif Usman Madan Haidara ye
ko ba fo halbi aka jidara ka nyini Allah taala fe shini kenya ala ka adama aka la nyini miye aba fe diyan de reka ke cogo mina aba fe dinan de ka ke cogo mina ala ko kai wa aka demaya anaka demaya ala ko tanga ala ka sijani kenya dama kalama ko nyuma dama wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Imamu bela jale togola amena nyini an fa fɛ n'o ye an fa n'an ka cɛkɔrɔba Salifu Daw ka bɔ Vende la a ka bisimila ka foli kɛ imamu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la falyatafaddal mashkuran mu'azzaza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yasurni alhamdulillah rabbil alamin. An bi Ala fo ka wariɲuman lɔn a bɛ ne nisɔndiya n ka folikan bila jama ma ni yɔrɔ nin na yan yɔrɔ barakama min ye Alakira Muhamadu sallallahu alaihi wa sallam a bange kɛnɛ ye. O tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ foli segin ka di a Sheikh Fahamat n'o le ye a Seyid Sharif Maidan Haidara n bɛ foli da ka foli segin ka di a ka lasigiden min yan min bɛna nin su in ɲɛnamaya n'o le ye Daramɛ ye an b'a fɔ k'a waleɲuman lɔn ka ɲini a fɛ a ka dugawu kɛ jamana ye hakilisigi ta sɔrɔ la ani garizigɛ bana jugu min b'an kan Ala k'o wuli ka bɔ an kan fantanya min bɛ yen Ala k'o ban ka bɔ yen o tuma na hakilisigi Ala k'o d'a ma fitina ko bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ yen o tuma na an bɛ foli di an sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ni jɔyɔrɔ min filɛ nin ye ne ka jɔyɔrɔ tɛ ni imamu Saka ka jɔyɔrɔ le ye yarabi an sera hɛrɛ la Ala k'an wuli hɛrɛ la naba kelen kelen bɛɛ lajɛlen bi yan bɛɛ n'a ka hamina ko don Ala fana bɛɛ ka hamina ko don Ala ka bɛɛ ka hamina ko dilan an ye an bɛ siran fɛn o fɛn ye Ala k'an kisi ka bɔ a ma jamana Ala k'a basigi ka bɔ yan fɔ Mali fɔ Côte d'Ivoire ani yɔrɔ bɛɛ lajɛlen Ala k'a basigi dan bɛɛ lajɛlen ma Ala k'an tanga ban ka sira ko ma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. N'an bɔra yen an bɛna dakuruya foli di Bobo wajulikɛla bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛna kuma di Ustaz Isa Sawadogo ma a ka bisimila ka foli kɛ wajulikɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la falyatafaddal mashkuran mu'azzaza. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidi wa ala kulli sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala alhamdulillah an bɛ Ala Taala tando ka Ala Taala barakada ayiwa ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna ka an fara ɲɔgɔn kan su in na ni kɛnɛ belebele in kan ka foli sigi ka di an karamɔgɔ n'o ye Bastan ka 316 ye ka foli di Bamadani ka Badu ma ka foli di cɛ ma cɛ min nani kɛra hɛrɛ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma n'o ye a Seyid Seri Usman Madani Haidara. Wala o kɔfɛ a silamɛw an bɛ tila ka foli kɔ sigi ka di Bobo Dilaso an faw an ka cɛkɔrɔba fɛn o fɛn bɛ yan an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ. Bobo Dilaso wajulikɛlaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o ka garibuden ani o ka kalanden o ye kuma kalifa o de ma ka sɔrɔ an tɛ kuma ɲɛdɔn. O la an bɛ foli se o duw bɛɛ lajɛlen ma n'a ye Ansar ka o duw ye ka tila ka foli di a organisateurs bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya ma silamɛw an bɛ Ala fo k'a fɔ Ala ye hɛrɛba kɛ Bobo ye n'Ala tun ma nin kɛ Bobo Dilaso ye o de tun bɛ bari an na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma n'Ala tun ma nin kɛ Ansaru ye Bobo kɔnɔ a tun bɛ bari an na n'Ala tun ma nin kɛ Sheikh Muhammad Adam Dramé ye a tun bɛ bari an na. O la nin yeli an fɛ su in na a bɛ an da la ko Ala ko in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum n'i ka dileki bɔ ka Ala dɛmɛ wa Ala Taala bɛ aw dɛmɛ. O la Ansaru aw ye Ala dɛmɛ a ye Ala ka diinɛ dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ni an karamɔgɔ ye Muhammad Adam Dramé a ye baara min kɛ Bobo Dilaso Burkina Faso a dogoli tɛ an sila dugu kɔnɔ. O la ni Ala ye nin kɛ ale ye a ka kan n'a ye wa nin ka dɔgɔ a ka bonya na nin ka dɔgɔ a ka cɛsiri la
ni ala sɔnna bonya wɛrɛ bɛ ala bolo k'a kɛ Sheikh Muhammad Adam Dramé ye min ka bon nin bɛɛ lajɛlen ye yarabi an b'a ɲini ala fɛ ala ka si ni kɛnɛ di an ma ala ka n'a laban ɲɛ an n'a ka denbaya ala k'an bɛɛ lajɛlen sutura ka foli di wajulikɛlaw bɛɛ lajɛlen ma an kɔrɔkɛ n'o ye Sheikh Ahmad Yabaw ale de tun kan ka kuma ta y'a ka kuma kalifa ma an bɛ yafa ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wala wajulikɛlaw ka folikɛla an bɛ dugawu k'a ye o kɔfɛ an bɛna kuma di dugu caman y'an sɔrɔ yan dafɛ dugu camanba mɔgɔ de bɛ yan a ka ca ni dugu 10 ni kɔ ye o kumana délégation ninnu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛna micro di Banfora président ma n'o ye Madu Traoré a ka bisimila ka foli kɛ an ka Ansar délégation nationale bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'a ka bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. An bɛ tanga ɲini ala ta'ala fɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma an b'an sinji ni ala ta'ala tɔgɔ barikama ye diɲɛ nɛɛma lɔgɛn tigi lahara nɛɛma kɛrɛkɛrɛn tigi a jɛdenw ye an bɛ sɔli kira kan a n'a ka so dunkew ani sahaba ɲumanw ani maa min tugura o kɔ ni ɲumanya kɛli ye fo ka taa se alikiyama lo ma an ni sɔn ka di nin kɛnɛ nin kan an bɛ ala fo an bɛ kiraba bangeni ka kɛnɛ de kan an b'a ɲini ala ta'ala fɛ yarabi faamu ko ɲuman ala k'a d'an ma ala ka sababu ɲumanw d'an ma délégation lo ka bɔ Banfora an bɛ kuma ni an ka province tɔgɔ ye n'o ye province de la Komo ye ni Kulibali Sunkalo ka kuma ye donc folikan lo ka ɲini ala ta'ala fɛ yarabi ala ka san wɛrɛ d'an ma ala ka san wɛrɛ caya yarabi ni mawlud caman bɛ ala k'a d'an ma an bɛ tila k'a ɲini ala ta'ala fɛ yarabi ala ka hinɛ an ka tabaw ra an b'a ɲini ala ta'ala fɛ ɲinan ni salo gɛlɛyara ni k'a kɛ bana sababu ye an b'a ɲini ala ta'ala fɛ yarabi san mun bɛna yarabi ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'o k'a k'ala bonya kosɔn an ti bɔ kuma kɔnɔ fiyewu fɔ an ka kuma sɛgɔ kuma tigi yɛrɛ ma min kɛra nin kɛnɛba ni ɲɛnamayabaga ye n'o ye a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara ye yarabi ala ka si jan kalifa ma ala ka hɛrɛ k'a ye ala k'a n'a tanga ala k'o k'a k'ala bonya kosɔn salli ala Muhammad. Président Madu Traoré an b'a fɔ ale de kumana Ansardine Islami bi yɔrɔ o yɔrɔ la délégation nationale minnu nana olu bɛɛ tɔgɔ la o la n'an bɔra yen an sera baara kuncɛyɔrɔ la ka ban ni ala sɔnna an bɛna dakurunya 2 folikan di musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bamuso an'an ka ɲɛmɔgɔmuso Aja Mayimuna Kone a ka bisimila ka foli kɛ musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale de ye Burkina Ansardine Islami musow bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye Aja Mayimuna Kone k'a ka bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuhu. Orani ala ka jɛ an sigira mawuludu kɛnɛ kan bi suba in na an karamɔgɔ kɔrɔ n'o le ye Elhaj Mohamed Adam Dramé ye Haidara ka lasigiden ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di dunanw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma minnu bɔra dugusuru ani dugujan ka bɔ o magɛn bi lɔnban na ka foli di cɛw ni musow bɛɛ ma minnu bɔra Bobo dugu kɔnɔ ani Bobo kɔ kan ka foli di an balima organisateurs ma o n'o ka groupe bɛɛ lajɛlen sécuritéw ni accueil n'a bɛɛ ka foli d'o ma k'o waleɲumandɔn k'o barikada ka foli di an ka président ba ma Elhaj Aruna Keita a n'a ka bureau kɔnɔmɔgɔw bɛɛ k'o sɛgɛnbali k'o ni ce k'o ni lon bɛɛ o kɔfɛ an bɛ foli di président national ma Elhaj Surakata Salamantao k'a fɔ a n'a ka membre bɛɛ lajɛlen Burkina cellule bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'o fo k'o waleɲumandɔn k'o barikada an bɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka di wudu ma wudu international wudu national fo kana se provincial an b'o fo olu le bɛ yen su ani tile sanji kɔrɔ nɛnɛ na n'o bɛ an musow kalan n'o b'an ladi n'o b'an tare tare n'o b'an ka sow minɛ cogo yira an na n'o b'an denw lamɔ cogo yira an na an bɛ o fo k'o waleɲumandɔn k'o barikada ka taa foli laban an ka belebele la a Sheikh Sherif Usman Madani Haidara
an bɛ basa ka ɲɔgɔn ye bali an b'a fo an b'a waliɲuman dɔn ka barikada an bɛ dugawu caman kɛ ye ni ka dugawu ɲini a fɛ ka deli a fɛ an bɛ dugawu minnu kɛ a ye a ka ala deli an ye ala ka o dugawu ninnu minɛ a ma ala ka sababu ɲumanw caman kɛ an ta ye forikan de ye an ti bɔ kuma na yan n'an ma dugawu deli karamɔgɔw fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma n'o le an ka faso burkina faso ye ala k'a basigi an bɛ yafa deli aw bɛɛ lajɛlen fɛ a kɛ tobi nin kan sɔli ala rasulila Aja Maimuna Kone a ka dakuruya fila la n'an bɔra yan an bɛ dakuruya fila foli di wudu national tɔgɔ la an karamɔgɔ Alhaji Abdulmumin Sere ka bɔ Ɲawolo ko wudu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la karamɔgɔ Aseyidi Sheriff Usman Madane Haidara ka kalandenw bɛɛ tɔgɔ la an bɛna folikan di ale ma a ka foli kɛ k'a ka bisimila. Assalamu alaikum ya jama'atal muslimina wal muslimat. An badenw ni ala ka diɲɛ ye o ye bonya kalifa a ka kalanden na o don national tɔgɔra Burkina Faso kɔnɔ an ka bɔ ka dakurunya fila fori kɛ an karamɔgɔ ye o don national tɔgɔ la an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi Ustaz Mohamed Darame fɔ ala tin ka nin kɛ su in na an ka seere n'a ye ka taa da kaburuden kɔnɔ ni ala tun ma nin kɛ a tun min b'a la an na sabula ka d'a kan I ye farisogo ta k'i ni ta k'i ka dɔɔni ta ko karamɔgɔ Haidara n b'i dɛmɛ fɔ nɛnɛ kiri laban depuis don min na an ye dɔn I ma segin ni kɔ ye an b'a ɲini ala fɛ I ye cɛsiri min kɛ I ka duba kɛ I ka kalandenw yɛrɛ ye an yɛrɛ ka se k'i ta ɲɔgɔn kɛ an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi Ustaz Mohamed Darame an y'i kalifa ala la cɛsiri min n'i y'a kɛ an y'a ɲini ala fɛ ya rabbi ala kɛ I dɛmɛ an karamɔgɔ Sheriff Usman Madane Haidara ele ye nin ta k'i b'a dɛmɛ n'ala sɔnna I jɔ ni jɔyɔrɔ la jama o jama nana yan an karamɔgɔ tɔgɔra an bɛ duba kɛ an nana hɛrɛ la cogo min na ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la ya rabbi fɛn min b'a natɔ sɔrɔ an y'a kalifa ala la an seginmatɔ o kana sɔrɔ an na sigi ni kira le tɔgɔ ye an y'a ɲini ala fɛ an nana ni hami o hami ye kira kɔsɔ an ka haminataw ala k'a dilan an ye an na sigi ni jurumu min ye su in na an y'a ɲini ala fɛ ala kana segin ni jurumu ye fi ala ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa ka tila ka duba kɛ an karamɔgɔ ye jama min taara ale yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ ye ala ka bɛɛ segin hɛrɛ la kana bɛɛ ɲuman sɔrɔ hɛrɛ la an y'a ɲini ala fɛ su hɛrɛ ala k'a d'a ma an bɛna bɔ kuma kɔnɔ k'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ dugawu kɛ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye o la ni ala sɔnna an bɛ bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya Amɛ ale laada ye an ka nin ɲɔgɔn dalajɛ yɔrɔ ninnu na ale bɛna ni kuranɛ caman de su in na a nana ni kuranɛ 10 ye ko k'a di karamɔgɔw ma an b'a fo La Yusuf Sangare an kanubaga don an bonyabaga don an b'a fo Alhaji Abubakar Sana an b'a fo mɔgɔ o mɔgɔ b'an dɛmɛ an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an sera ka min tɔgɔ fɔ an ma se ka min tɔgɔ fɔ ni ala sɔnna an bɛna kuma di an ka président ma président provincial n'o ye Alhaji Aruna Keita ni Alahu Taala sɔnna ma ale de ye kumakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka kuma laban ye a ka bisimila ka foli kɛ. An bɛ ala fo ka ala barikala ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna ka an bolo ka se bi ma k'an sigi ni kɛnɛba in kan n'o ye kira nɛɛma ni kisi ba ma a bangeri kɛnɛ ɲɛnamala ye an bɛ ala fo la o la an b'an ka invité fo ka bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ ye sen bɔ kɔnɔkɔrɔ ka se nin kɛnɛ in kan an ka foli bɛ bɛɛ ye komi a fɔra cogo min na sunna mɔgɔw ka ca an ka province mɔgɔw nana an ka sigida mɔgɔ caman nana an bɛ bɛɛ fo ka ɲini ala fɛ o nana hɛrɛ la ala bɛ ka bɛɛ ɲuman sigi hɛrɛ la o kɔfɛ mɔgɔ mun ye kuma ta ɲɛfɛ kumakɛla bɛɛ vraiment an b'o fo k'o waleɲuman dɔn o nana an ka kɛnɛ bonya an bolo an b'a ɲini ala fɛ ala ka n'o bonya ka taa maire ka représentant u ka délégué vraiment ministre tɔgɔla fana an ka foli b'o ye ala ka hɛrɛ ka an n'u ye o kɔfɛ an ka silamɛ ɲɛmɔgɔ mun bɛ yan ka daminɛ an ka imamu na ani karamɔgɔ ani wajukɛlaw an b'o fo dante foli min na o nana an ka ko ja dɔn na vraiment an b'a ɲini ala fɛ ala ka hɛrɛ ka an n'u ye ala ka n'u sara hɛrɛ la o kɔfɛ
amanga communauté musulmane fo kanga coordination mo fo kanga faybe mo fo fédération des associations musulmans du Burkina Faso anga folboye ko fe sama jagulu fefe yansoro ame min do anante min do amba befu kayini arafe o ka jagulu ala ka tanye fe jagulu ni sama to ala ka korota ko fe ang balmo banchama no chrétien yambo fu nambolay amanga autorité fefe yansoro an mi ma yansoro digo ka manga fulba be kayini ala fe ala ka here kanwe o ka baradaw ala ka sabati nambolay ame ambalmon fu ni yame ko ngata kunu yoro la bi kuna sin tale jala ant me wajilu ke kolma a an kolma be la gatime anga fulboyi amu ka directeur fo no ka baraka jom ko fe hippodrome mo RCB an fonctionnaire antibna o ka teron ka wajilu ke anga fulboyi ko fa me tira mi raka assemblée damdana a barakelo ka tamna ne sanfa fo duguma anga fulba be kayini ala fe bolonta ala ka yiriwa ala ka tanye fe nambole amanga jakulu nyamugo fo anga président d'honneur ala Abdel Sana Domo Selou anere baraka nyo ala Moustapha Giro anga fulbo be ton anga bureau to wala ko fe nambola amati anga noy balu mamon te sege noy anga ordinateur yi depuis jumano o be barala kadam ne jumala ka sedima do era mashi o kalu kono o be baraka ala kama fi sabilillah anga folboy ordinateur commission fefe ba kono anga folba bay a jefra musoka o ko fe baran buena mo chama ka deme ansoro deme ka baganu an se ka beto atoma me ala be belon ala be ya jini ngani ami o ba bo mo ya andeme na burra fe o be ni hatli amba befu kayni ala fe kala ni buya kama mo du buya kama ala ka here kanui ala ka du fra o ka soro ka ko fe nambolay ame fultingo anga belebelela ni ay an na ka da siren fa sunna kira bangli nyina mayalla anu sonjala che badu le kala sababu yi ka sra donkro ni ube bamako nasiro beno bangolma mom no mogo dunte c'est le président du Haut Conseil islamique du Mali, le président de l'association des leaders spirituels musulmans du Mali, président d'honneur de l'association pour sauver le fleuve Niger, président d'honneur de l'association malienne des télévisions privées, légion d'honneur française, chevalier de l'ordre des mérites de l'Étoile burkinabé, ambassadeur de la paix au Mali, guide spirituel des Ansar et Seyd Chérif Ousmane Maran Aïdara. Amba foka wala malo ni kanaiga ka yini ala fe ana ka dimaya ala ka nyemala ala ka anyemula ala ko menkoro ala ka here be ka anui ala ka du anu ono du buche ko fe anga karabo mbambulo sunna oye Oustaz Mohamed Adam Dramé ala ka nen sabati abena mi fa sunna kira kan nyina maya ka mayni ala fe ametro nyima ala ka jama kan ke kira tu no fatu ba nyimo ye ala ko on wayama su hera ala ma lama o ko famina nga kuma tunkeni doye ambalma muma ya soro dugo ka mama ni ala fe kolon buya kama ni sunu buya kama la ko ka dugo wuli amin muma soro bano kama mume sokono ani mube drosula baramato la ko ka bano kenaya mu yira ma soro ka sababu yake o be ala buru amayin ala fe tambe fle koromana be ala ka kinu ala ka yafuma amin o kan ko kitimna ala kan woye anu data jenna la ko ma bala jenni ala ka nyina makina ka ayre ka daba ko manji ama anti bok mana nama duwa ka nga jamana ye anga jamana Burkina ala ka basigi ala ka hakliski do kono Burkina ala ka nyesma ben ala ka sabati anda fa jamano Mali Côte d'Ivoire bembara be yoro amayin ala fala ka ba karon bunya kama ala ka ba
ala ka samara yirana sini kɛnɛ wala ani lafiya la ani hakilisigo kɔnɔ an ka se ka sini nin kɛnɛ nin kan tuguni ka kira bangeri nisɔndiya fɛti kɛ ala ko dugu an bɛɛ lajɛlen ma ala k'o ka kalaya bonya kama kira n'a somɔgɔw bonya kama salamu alaikum. Wala silamɛw ni ala sɔnna kuma min na di mɔgɔ min ma sisan o de ye wajulikɛla ba min ni an bɛɛ b'a dɔn ale ka wajulu turunen dɔ sen fɛ dɔw taara asidi bɔn muso dɔ ka fini kan u nana ka n'a fɔ o wajulikɛla in y'a ka turunen dɔ sen fɛ ko asidi bɔnna fini dɔ kan yɔrɔ bɛɛ wajulikɛla in ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u ye dakuruya fila wurudi kɛ a ma tɛmɛ foyi kan cɛkɔrɔba dɔ nana moto kan ka n'i jɔ a ye ɲininkali kɛ o y'a ɲɛfɔ a ye a ko n bi complet 30 di muso in ma o yɔrɔ président ale ko kalo o kalo a bɛ complet 1 di fɔ san 1 an bɛna kuma di Adam den ma Shirif Usman Madana Haidara daji bɛ kalanden min da kɔnɔ n'o y'an fa ye ani an karamɔgɔ an ka wudu national Burkina Faso ya wudu international ka secrétaire ni aw bɛɛ b'o dɔn yan n'a ko an karamɔgɔ Alhaj Al-Ustaz Muhammad Adam ne m'a mɛn Alhaj Muhammad Adam a y'a fɔ n k'a filɛ Alhaj Muhammad Adam wala karamɔgɔ Dramé an b'a f'i ye falyatafaddal. Aya rambada silamɛw an sigira hɛrɛ la yarabi ala k'an wele hɛrɛ la. Amin amin. An sigira ala ka diinɛ ɲɛfɔli la silamɛya faamuya cogo ɲuman ala k'o nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye. Amin amin. Ala k'an sago d'an ma. Amin. Ala k'an ka limanaw jidi. Amin. Ala k'an minɛ ko nɔgɔya. Amin. An b'a ɲini ala fɛ an faso Burkina Faso ala ka hɛrɛ k'a ye. Amin amin. Diɲɛ jamana bɛɛ ala ka hɛrɛ k'a bɛɛ ye. Amin amin amin. Salli ala rasul karim. Sallim rambe. Alhamdulillah rabbil alamin. Su in na an bɛ ala fo ka ala barikada ala min sɔnna ka bi su in na jira an na ni kɛnɛya ye ni hɛrɛ ye. Wallahi. Ni ala sɔnna bi su in bɛ bɛn le 1er novembre l'an 2020 novembre kalo tile fɔlɔ san 2020 Nabilayi Isa bangeli la. Allahu akbar. Su in na ka fara ala ka dɛmɛ kan an bɛ balontan kɛnɛ na Bobo-Dioulasso yan a bɛ fɔ min ma ko stade Sangoulé Lamizana. Sangoulé Lamizana balontan kɛnɛba an b'o kan su in na Bobo-Dioulasso yan Burkina Faso. An bɛ Bobo-Dioulasso jamanatigiw fo n'o ye siya jamanatigiw ye an bɛ jamanatigi so mɔgɔw fo n'an bɔra yen faama bolo fɛn o fɛn bɛ Bobo yan maire central ka cidenw bi yan ministre ka cidenw bi yan an bɛ faama bolo bɛɛ lajɛlen an b'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya ɲɛma an bɛ arrondissement min kɔnɔ arrondissement a mairie a n'a ka conseillers an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra yen an ka alimamiw wajulikɛlaw diina karamɔgɔw an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada o kɔfɛ an ka jamana tenitigiw FDS a sɔrɔsi bolo bɛɛ eaux forêts polisi gendarme douanier fɛn o fɛn ye tenitigi ye jamana in kɔnɔ an b'a bɛɛ fo wa an bɛ dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen ye k'a ɲini ala fɛ ala k'a n'u lakisi ala k'a n'u latanga olu de bɛ sɛgɛn sanji kɔrɔ funteni na binw kɔnɔ olu de sɛgɛnnen don walasa anw ka se ka lafiya anw ka se ka sunɔgɔ o la tenitigi ninnu an b'u fo k'u barikada
k'a ɲini ala fɛ ala k'u lakisi ala k'u latanga kɛrɛnkɛrɛnnenya ma polisi minnu bi an kɔrɔsira su in na n'o y'an ka bagi mɔgɔw ye brigade anti criminalité mɔgɔw n'o ye baki ye olu min bi an bolo yan su in na an ka foli b'u ye an b'u barikada o foli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ayiwa anw burkina silama bɛɛ ani bobo jiraso silama bɛɛ balontan kɛnɛ in na yan mɔgɔ o mɔgɔ bi yan anw bɛɛ bi sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka foli sanuman sama cɛ sanuman ma ka nɔɔrɔ foli sama nɔɔrɔ tigi ma ka barika foli sama barika tigi ma cɛ min a sabalila ala y'a dɛmɛ cɛ min a ye duloki bɔ ala ye ka ala dɛmɛ wa ala sɔnna ala ma ni minɛ fiyewu fo adamadenw y'a faamu a mago bɛ mun na ne kan bɛ ala ka drapeau kɔrɔtabaga ma ne kan bɛ cɛ min ye tuw tigɛ ka babaw tigɛ ka taba poussièrew kɔnɔ k'a bɛ taa ala ka diinɛ lase funteniw na tɔɔrɔw kɔnɔ hamilu liwa'i islami fi dɔrra'i wa sarra'i ne kan bɛ kutubu zamani ma n kan bɛ baharul buhuru ma n kan bɛ baharul duja ma n kan bɛ shamsu shumusu ma ne kan bɛ alimul allama ma fahimul fahama badrul buduru abu muhammad al-madani maulana as-sayyid al-sharif usman madan haidara abadi Allah an b'a ɲini ala fɛ nin cɛ belebeleba in ala k'a n'a dɛmɛ ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye o kɔfɛ n badenw an b'a ɲini ala fɛ karamɔgɔ Haidara a bɛ yɔrɔ min na sisan jamaba de b'a kunna yarabi jama ka foli ala k'a kɛ hɛrɛ ye ka jama yɛrɛ kɛ hɛrɛ la o kɛbaga ye ala yarabi ala k'a kɛ ka adamaden bɛɛ la kisi ka bɛɛ la tanga an b'a ɲɛsin setigi ala ma ni kɛnɛba in kan lahɔrɔma kɛnɛ in kan lahɔrɔma jama cɛra an b'a ɲɛsin ala ma ka ala wele ni su belebeleba in na an b'a fɔ ala mago caman bi anw na ala hami caman bi an na ala anw ni jɔrɔna ko caman nana nin kɛnɛ in kan yan nka magow mana kɛ cogo o cogo a ti caya ala ma a bɛɛ bi ala bolo wa ala de b'a bɛɛ dilan an b'a ɲini ala fɛ nafolo ko hami bi mɔgɔ min na nin jama in na yan ala nafolo d'u ma ala nafolo di an ma nafolo ko hami bi mɔgɔ mɔgɔ la yan ala miliyariw di an ma mɔgɔ minnu ka hami ye furuko ye yarabi ala k'a dilan minnu ka hami ye denko ye ala k'a dilan minnu bi hami kɛnɛya kow la an y'a ɲini ala fɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen dilan mako ninnu bɛɛ lajɛlen ala k'a bɛɛ dilan ala k'o kɛ kiraba yɛrɛ bonya kama ala k'o kɛ an karamɔgɔ Haidara bonya kama salli ala rasuli karim zagire n'an bɔra yen an bɛ tila k'an ɲɛsin ala ma ka duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin faso belebeleba in ye n'o ye Burkina Faso ye zagire an bɛ duwawu kɛ Burkina Faso ye k'a ɲini ala fɛ Burkina Faso ala k'a latanga Burkina Faso ala k'a lakisi jamana ala k'a basigi ala k'a hakilisigi don jamana in kɔnɔ jamana denw ala k'u bɛn bɛn ni kelenya ala k'o sabati zagire an bɛ duwawu kɛ an ti bɔ Burkina ka duwawu ra an b'an ka président jamana président son excellence Monsieur Roch Marc Christian Kaboré ayiwa an b'an ka nisɔngoya foli de ci a ma ko a fa banna n'o ye jamana président Roch Marc Christian Kaboré a fa banna tile filanin in na k'a fɔ cidenw ye n'o ye maire ka cidenw ye ani ministre ka cidenw u ka silamɛw ka foli lase jamana président ma ko an ko mes condoléances o kɔfɛ an bɛ dugawu kɛ Mali jamana ye Mali ala k'a basigi
ka duwawu kɛ Côte d'Ivoire jamana kabini sɔgɔmada in na ko ɲama jɔlen tɛ kosɛbɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka basigi don Ala ka bɛn don Ala ka ɲɔgɔn faamu don ko to ɲɔgɔn taara Ala ka sabati Laginɛ jamana diɲɛ jamana bɛɛ an y'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakilisigi don a bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Ala k'an bɛɛ kunna diya Ala ka hɛrɛw k'an ye n balimaw ni Ala sɔnna ma su in na message fila bi Jamiyatu Ansar Dinil Islami bolo k'o message di adamadenw ma yana an ka don an ka walanda kɔnɔ a message fɔlɔ ye jumɛn ye weledakan fila min bi Jamiyatu Ansar Dinil Islami bolo a weleda fɔlɔ ye jumɛn ye o de ye ko an bɛ Burkina bɛɛ lajɛlen wele ka taa ɲɔgɔn minɛ ma tubabukan na aw ko cohésion sociale cohésion sociale jamanadenw a ye bɛn a ye kɛ kelen ye a y'aw tigɛ di ɲɔgɔn ma Burkina bɛ yɔrɔ min na bi Burkina mago bɛ bɛn na kosɛbɛ farafarali man ɲi farafarali donna jamana o jamana kɔnɔ a y'a jamanaw bɛɛ ci Ala k'an kisi a ma a man ɲi farafarali man ɲi dɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ma deli k'a ye e de b'a fɔ han an tɛ jɛ ni nin ye an ka a kana kɛ farafarali man ɲi jamanadenw a ye bɛn n'i ye télévision filɛ i bɛ jamana caman ye tasuma bɛ yen mɔgɔw b'u ka doni y'u kunna denmisɛnninw n'u baw u bɛ dugu bila la a man ɲi Ala ka bɛɛ kisi a ma Ala ka bɛɛ kisi a ma adamadenw a ye bɛn a yafa ɲɔgɔn ma a ka ko to ɲɔgɔn ta la an b'o wele da jamanadenw ye jango na fɛrɛ jamana bi taara vote bondaw la tuma dɔ la vote a sitana ka bon o de la an b'o fɔ tuma bɛɛ lu kelen kɔnɔ ka taa ye balimaw bi ban ɲɔgɔn na ko parce que an ti parti kelen kabako dan don kabako dan don vote ye hakilila kow de ye ne bɛ nin parti nin fɛ anw ka hakilila ye nin ye e bɛ nin parti fɛ aw ka hakilila ye nin ye an ka hakilila tɛ kelen ye mais an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an tɛ ɲɔgɔn jugu ye o la anw bɛ jamanadenw wele an ka bɛn an ka yafa ɲɔgɔn ma ko minnu tɛmɛna an ka ɲina olu kɔ nka an bɛ min fɔ an ka faamaw ye n'an ko jamanadenw ka yafa n'an ko jamanadenw ka ɲina mɔgɔw tɛ se ka ɲina ka yafa ka sɔrɔ justice tɛ yen dɛ mɔgɔ dɔw tɔɲɔna o ko b'a bila kɛnɛ kan n'a ko mɔgɔw ka yafa ten nkalon kan tuma dɔw fana ka gɛlɛn dɛ o la an bɛ min ɲini faamaw fɛ u ka jija justice ka sabati justice ka sabati mɔgɔw ka hakɛw ka d'u ma ni hakɛtigi bɛɛ y'a ka hakɛ sɔrɔ ni Ala sɔnna a ma yafa bɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma yafa bɛ kɛ nka an bɛ jamanadenw wele an ka bɛn an ka balo ɲɔgɔn fɛ an k'a dɔn Ala ye anw de kɛrɛnkɛrɛn anw ka balo ɲɔgɔn fɛ Ala b'a dɔn ko anw de kan ka sigi ɲɔgɔn kan o kama Ala ye anw fara ɲɔgɔn kan an ka sabali an ka bɛɛ minɛ ni bɛɛ ka faamu cogo ye Ala y'an dan Ala m'an lamɔ yɔrɔw kɛ kelen ye mɔgɔw jogow tɛ kelen ye mɔgɔw kumacogow tɛ kelen ye hali i bɛ muso minnu furu jogow tɛ kelen ye i ye den minnu wolo i denw jogo tɛ kelen ye o tuma jamana kuturu jamanadenw an jogow tɛ se ka kɛ kelen ye o tuma fɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ an ka sabali ɲɔgɔn kɔrɔ défaut misɛnnin minnu bɛ mɔgɔw la an ka yafa o défaut dɔw kɔ walasa an ka se ka bɛn an ka kɛ kelen ye an kana ban ɲɔgɔn na an ka jija an ka faute minnu bɛ mɔgɔw la an ka corriger an ka jalakili caman dabila Tunisiens ka lɔnnikɛlaba dɔ bɛ yen ko Rachid Ghannouchi Rachid Ghannouchi ko n'i y'a ye silamɛw tɛ se ka bɛn diɲɛ kɔnɔ ko bu silamɛw ko parce que silamɛw ka kuma de ka ca ka tɛmɛ dilanni kan silamɛw tɛ ɲɔgɔn corriger ko silamɛw ka ɲɔgɔn jalaki de ka ca longolo Haidara y'a fɔ ten an tɛ jɛn n'a ye Haidara y'a fɔ ten ko silamɛw ka ɲɔgɔn jalaki de ka ca ka tɛmɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kan k'o de y'a to silamɛw tɛ se ka bɛn Rachid Ghannouchi ko ten
mene drame b'a fɔ a ye ɲɔgɔn dɛmɛ mais ni mɔgɔ min gagnera bi aw min bɛ a y'a dɛmɛ hakilila ɲuman min b'aw la a y'a dɛmɛ a ka fanga bɛ ban o n'a bɔra yen don min na i fana bɛ na o an b'i fana dɛmɛ mais lɔngɔlɔ n'a y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn jalaki ye an ti jɛn n'a ye an k'a ɲɔni n'a y'a ɲɔni an ka jamana de b'a kunna dɛ n'a benna dingɛ kɔnɔ an ka jamana bɛ taa dingɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ kisi o ma an bɛ nin ɲini an ka politiciens fɛ an ka sabali an ka sabali an ka bɛn ka kɛ kelen ye an bɛ muruti fɛn fana k'a sɔrɔ mais n'ala y'a di min ma an bɛɛ ka jɛ k'o dɛmɛ siɲɛ wɛrɛ n'ala y'a di min fana ma an bɛɛ ka jɛ k'o dɛmɛ ala t'a di mɔgɔ fila ma ɲɔgɔn fɛ o ni mɔgɔ fila y'a ta ɲɔgɔn fɛ a ma ɲi o dɔ de b'a sɔrɔ o ye diyagoya ye dɔ in ka sabali siɲɛ wɛrɛ e fana b'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ jɛ k'i dɛmɛ o la an b'o ɲini an ka jamana faamaw an b'o ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an kana sɔn ka jamana to dɔ bolo k'an b'a tiɲɛ a bolo n'an y'a tiɲɛ a bolo o ye kojuguba ye jamana in an ka hinɛ a la burukina sɛgɛnna an ka hinɛ a la an ka burukina kanu an kana sɔn ka jamana in ci an kana to a cibagaw bolo an k'a dɔn an ni minnu tɛ hakilila kelen an tɛ ɲɔgɔn jugu ye an bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma nin wele tun bɛ jamiyatu ansarudini islami bolo campagne bɛ na vote bɛ na an ka jija a ka kɛ bɛn kɔnɔ jango na fɛrɛ lu kelen denw a kana ban ɲɔgɔn na hali n'aw tɛ parti kelen an b'a ɲini ala fɛ ala ka ni sababa bɛn an ka weleda filanan jamiyatu ansarudini islami bi wele min da su in na o ye an bɛ kuma burkina jeunesse fɛ jeunesse burkina bɛɛ ani burkina ekɔlidenw an bɛ kuma o fɛ aw jeunes aw de ye jamana ni avenir ye jamana sini ɲɛsigi jeunes cɛkɔrɔba ninnu tɛ mais est ce que jamana bɛ se ka lɔ jeunes bolo ka jeunes to ɲɔ nɛni na walima kuma lankolon fɔ walima foto jugu ta walima manamana kow kɛli Facebook kan WhatsApp kɔnɔ manamana kan fɔli denmisɛnw bɛ se ka to nin na cogo di ka se ka jamana lɔ o la an bɛ kuma an ka jamana jeunes fɛ a kana aw yɛrɛ to manamana kow bolo jogojuguya drogue nɛni jugu a kana aw yɛrɛ to a bolo an ka sabali mɔgɔ mɔgɔ bɛ kɔrɔsili kɛ aw b'a ye san damani nin kɔnɔ jamana kalan bɛ ka taa cogo min na a bɛɛ ɲɛ b'a la ekɔlidenw ka jija min tun bɛ ekɔlidenw na ka concentré a dɔgɔyara a bɛɛ déconcentré la n'i taara ekɔli la n'u bɔra récréation na bɛɛ kunbirilen don a ka téléphone kan Facebook WhatsApp ekɔlidenw ka kalan kɛ concentration a dɔgɔyara min ka d'u da ye o b'a fɔ fɔlɔ an tun tɛ kuma jugu minnu mɛn bi an b'o bɛɛ mɛn bi ala ni Facebook y'a sababu ye ala ni WhatsApp y'a sababu ye an bɛ kuma modèle bɛɛ lajɛlen mɛn an tulo la bi o la an bɛ kuma an dɔgɔninw fɛ groupe modèle bɛɛ créera ekɔlidenw ye groupe créé WhatsApp kɔnɔ kumaw bɛ fɔ a kɔnɔ photo sugu dɔw bɛ ci ala ka ni ɲɛ da dɔw kan o la an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman di an ma réseaux sociaux ninnu an kumana a kan Facebook WhatsApp ɲuman b'ara nka juguman fanga ka bon dɛ an ka jija a côté ɲuman u b'a fɔ côté positif an ka jija an k'o ta an ka se ka nafa sɔrɔ o la a côté négatif an kana to o kan an mago sa nka Zagre n'an ko denmisɛnninw ni ekɔlidenw an cɛkɔrɔbaw yɛrɛ sen b'ara dɛ sow kɔnɔ bi an cɛkɔrɔbaw caman n'an musow ka baro a dabilala an ni Facebook de bɛ baro kɛ bi photo jugu caman ba o n'a ɲɔgɔnnaw bi i bɛ joli dɔw photo ye Facebook la kabakolo
dɔ tɛmɛtɔ u bɛ dɔ tamponi ka bɛn accident a satɔ dɔ b'a filmer dɔrɔn ka sin ka a balancer ala ka hakili ɲuman d'a ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma ala ka hɛrɛw k'an ye nin weleda ninnu tun b'an bolo ka kuma jamana denw fɛ an ka bɛn an ka jija kalan tun bɛ cogo min na an ka jija an ka kalan minɛ ni sɔbɛ ye denmisɛnninw ka concentré n'o kɛra jamana bɛ ɲɛtaga sɔrɔ. ka kɛ ni waati n'a cogoya ye ni ala ye sini kɛnɛya di ni laseli tɔw aw n'o sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ kɔnɔ cogo min san wɛrɛ ta ala k'o yira an na ka foli ni wale ɲuman dɔn ta k'a ɲɛsin jamiyatul ansardin a tɔnden fɛn o fɛn de bɛ bobo julaso fo ka taa se wagadugu ma an bɛ dugawu k'u ye ala k'a n'u dɛmɛ ka foli kɛ serifila jabarani lajɛba bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ mali kɔkan ka ala deli ala ka san wɛrɛ yira na wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Kurasi asinga